اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل بنجامن نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے وزیر اعظم واشنگٹن پہنچے، امریکہ پہنچے، اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا اور لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ لیکن خبر آ رہی ہے کہ واشنگٹن میں یعنی امریکہ میں اسرائیلی پی ایم بنجامن نیتن یاہو کے دورہ امریکہ کے خلاف زوردار انداز میں بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ یعنی امریکہ میں نیتن یاہو کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں اور اس کے آنے پر باقاعدہ آندولن کر رہے ہیں، اور ان آندولن کاریوں نے، ان مظاہرین نے ہوٹل میں جہاں یعنی نیتن یاہو ٹھہرا ہے وہاں بھی گھسنے کی کوشش کی اور نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین بی تم چھپ نہیں سکتے، تم نسل کشی کر رہے ہو، تم بچوں کا قتل کر رہے ہو، تم انسانیت کا مانوتا کے قاتل ہو، ایسے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ نے 2024 میں نیتن یاہو اور ان سے پہلے وزیر دفاع کے خلاف مبینہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت باقاعدہ ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ اب نیتن یاہو جیسے ہی امریکہ پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے نعرے لگانا شروع کیا کہ نیتن یاہو کو گرفتار کرو، نیتن یاہو کو گرفتار کرو۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں جو میئر بنے ہیں زہران ممدانی، انہوں نے بھی باقاعدہ کچھ دنوں پہلے بیان دیا تھا کہ نیتن یاہو کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ نیتن یاہو انسانیت کا، مانوتا کا قاتل ہے اور جنگی جرائم کا مجرم ہے، جس نے جنگ میں باقاعدہ انسانوں کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، عورتوں کا، سول سٹیزنز کا قتل کیا ہے۔ آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں اردن پر حملے کے بعد، اردن پر جو اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی دی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جتنے ایران نواز گروہ ہیں وہ دنیا کے لیے کینسر ہیں، یعنی جو لوگ بھی ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں وہ دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حالیہ حملے کے بعد ایران کو سخت نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کو ایسا سبق سکھائے گا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ خیر آپ کو میں بتا دوں کہ ایران بالکل کڑے انداز میں مقابلہ کر رہا ہے۔ امریکہ کے جتنے ممالک امریکہ نواز ہے یا پھر گلف کنٹریز میں جہاں بھی امریکی اڈے ہیں وہاں پر ایران باقاعدہ بمباری کر رہا ہے، ان کو نشانے بنا رہا ہے، اور اردن میں بھی نشانہ بنایا۔ تو اردن پر حملے کے بعد ٹرمپ نے ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو سخت نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور ایران کہتا ہے بیٹا تو دھمکیاں دیتے رہے، ہم مقابلہ کرتے رہیں گے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کی مدد کرتے ہیں یا ایران کو چاہتے ہیں ان گروہوں کو بھی دھمکی دیتے ہوئے ان کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ تمام گروہ جو ایران نواز ہے یہ دنیا کے لیے کینسر ہیں۔
आइए नाज़रीन, मगरिबी किनारे को लेकर यानी बैतुल मुक़द्दस और वो जो पूरा इलाका फ़लस्तीन का, वहाँ से एक फिर खबर आ रही है कि वहाँ यानी मगरिबी किनारे में तशद्दुद की, हिंसा की नई लहर फूट पड़ी है। इजरायली आबादकार किस तरीके से हमले कर रहे हैं, रोज़ाना फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ये खबरें तो आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर 2 मस्जिदों को भी आग लगा दी गई। इजराइल पर आतिश जनी का इल्ज़ाम लगा है। अब जाहिर बात है कि मस्जिदों में आग लगाई गई तो कशीदगी में इजाफा हो गया है, झड़प में और लड़ाई में इजाफा हो गया है। एक्चुअल में फ़लस्तीनी कौम आप जानते हैं कि बरसों से मजलूम कौम है, बरसों से लड़ रही है, और इजरायली आबादकार जिस तरीके से हमले करते हैं, अटैक करते हैं, मजलूमों पर और जुल्म करते हैं, उनको दबाते हैं, कुचलते हैं, बच्चों को मारते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बाकायदा दुनिया तमाशाई बनी बैठी है और देख रही है। तो ये गुज़िश्ता कल भी बाकायदा मगरिबी किनारे में 2 मस्जिदों को आग लगा दी गई है, जिसकी बुनियाद पर इजराइल पर अब बाकायदा आगजनी का इल्ज़ाम लगा है और कशीदगी में खराबी यानी माहौल में खराबी आ गई है। उधर अमेरिका और सऊदी अरब के जो मुबैना फ़ज़ाई हमले हैं, उन हमलों में इराक़ी फोर्सेस के 20 एहलकारों के मरने की खबरें आ रही है, जिसकी वजह से हंगामी इजलास भी बुलाया गया है, हंगामी मीटिंग भी बुलाई गई है। और गजा में इजराइल खुल्ला जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, धमाके कर रहा है, ज़मीनी खुदाई का सिलसिला जारी है और दुनिया तमाशाई बनी बैठी है। और नेतन्याहू उधर अमेरिका जा रहे हैं और ट्रंप उनका स्वागत कर रहा है। नाज़रीन, जापान से बड़ी खबर आ रही जी हाँ, जापान में ज़लज़ले ने तबाही मचाई। कहीं पर बारिश का कहर है तो कहीं पर ज़लज़ले हैं। तो जापान में ज़लज़ले ने तबाही मचाई है और एक शॉपिंग मॉल जो है वो झटका लगने के बाद, ज़लज़ला आने के बाद शॉपिंग मॉल गिर गया और उस ज़लज़ले ने ट्रेन को भी पटरी से उतार दिया। 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है और अभी कई लोग लापता हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो कहीं पर आग की बारिश, कहीं पर ज़लज़ला होगा, खुदाई मस्जिद अक्सा की जब रोकी न जाएगी। मैंने तकरीबन 16-17 साल की उम्र में ये नज़म पढ़ा था कि खुदाई मस्जिद अक्सा की जो रोकी न जाएगी, कहीं पर आग की बारिश, कहीं पर ज़लज़ला होगा। और ये नज़म गालिबन दिल खैर आबादी ने लिखी थी। तो ज़लज़ले भी आ रहे हैं और बारिश भी तबाही मचा रही है। इधर हमारे मुल्क आसाम और गुवाहाटी में भी सैलाब आया है और उस सैलाब ने तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। आखिरी बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, ज़हरान ममदानी आप जानते हैं कि मुस्लिम सपूत है, मुस्लिम लाल है और अमेरिका में मेयर बने हैं। और ज़हरान ममदानी बिल्कुल खुले तौर से बेबाक अंदाज में उन्होंने बाकायदा नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार कर दिया, बहस से बातचीत से भी इनकार कर दिया। नेतन्याहू को वो मिलना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू अगर आए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ज़हरान ममदानी के इस बयान से काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन अब नेतन्याहू बाकायदा अमेरिका आ चुके हैं, वाशिंगटन आ चुके हैं। वाशिंगटन में सिविल सिटीजन्स भी नेतन्याहू के आने पर आंदोलन, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का, नेतन्याहू की गिरफ्तारी का डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि यहूदी बिरादरी की हिफाजत मेरी पहली तरजीह है। यानी अगर ज़हरान ममदानी का ये बयान माने तो ज़हरान ममदानी कहने कि भाई यहाँ मैं जिस शहर का मेयर हूँ, यहाँ पर यहूदी बिरादरी है, उनकी हिफाजत करना ये मेरा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, मैं उनकी हिफाजत करूँगा। लेकिन नेतन्याहू को मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगा। और नेतन्याहू से बातचीत से ज़हरान ममदानी ने इनकार कर दिया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट